Untuk menyatakan profesi, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa untuk menyatakan profesi dan menyatakan nationalité, kita menggunakan kata kerja être, ya. Jadi susunannya untuk profesi sama, jadi subjek diikuti être, diikuti dengan profesinya. Untuk kosakata konjugasi être, saya sebutkan lagi di sini. Je suis, tu es, il est, elle est, vous êtes, nous sommes, ils sont, elles sont. Sedangkan profesi nanti bisa dibedakan menjadi profesi berkategori maskula dan profesi berkategori femina. Oke, baik. Sekarang coba kita lihat untuk profesi yang berkategori maskula femina. Coba kita lihat di buku kita di halaman 46. Yang kedua di bawah nationalité. Di sini ada beberapa contoh untuk profesi. Jadi ada serveur atau serveuse, vendeur, vendeuse, directeur, directrice, ingénieur, ingénieur, cuisinier, cuisinière, infirmier, infirmière, informaticien, informaticienne, musicien, musicienne, employé, employé, journaliste, journaliste. Ya, dari sisi gambarnya saya pikir cukup jelas di situ. Jadi serveur itu pramusaji, vendeur penjual, kemudian directeur, direktur, ingénieur, insinyur, cuisinier, chef, infirmier, nurse, suster atau perawat, informaticien adalah teknisi, teknisian, musicien, musisi, employé pegawai, jurnalis wartawan. Gitu. Nah, bisa juga untuk latihan ini silakan Anda lihat halaman 49. Ya, di halaman 49 pada audio audio nomor 67. Ini ada beberapa contoh nanti bagaimana pengucapan-pengucapan atau penggunaan untuk profesi. Oke, secara umum untuk profesi saya bisa membedakan di dalam 3 kolom ini. Pertama, ada profesi yang sudah dikategorikan sebagai femina. Jadi nanti baik yang sebagai orang yang mempunyai profesi itu baik maskula ataupun femina nanti bentuknya tetap sama profesinya. Jadi contoh yang di sini adalah yang saya di kolom F. Jadi arsitek, jurnalis, sekreter ini profesi yang dikategorikan atau dikelompokkan femina. Kemudian yang di kelompok yang kedua yang M itu adalah yang dikategorikan dia maskula. Jadi pada médecin atau dokter, profesor, écrivain, ingénieur dia dikategorikan profesi maskula. Maka nanti akan ada perbedaan nanti untuk beberapa profesi akan ada penyesuaian apabila orang yang menjadi profesi tersebut adalah femina. Sedangkan yang secara umum bisa kita lihat bagaimana pembentukan feminanya dan maskulanya adalah pada contoh yang F dan M di sini. Ada komersial, cuisinier, infirmier, kemudian étudiant, présentateur, musicien ini dikategorikan untuk maskula dan bisa kita bentuk ke dalam yang feminanya. Oke ya. Jadi contohnya misalnya begini. Saya atau teman saya Linda, dia seorang arsitek. Maka nanti kita menggunakan Linda atau elle architect. Kalau misalnya teman saya Henry atau Henri dalam bahasa Prancis, Henry ya tulisannya, maka menjadi il est architect. Tetap sama tulisannya tetap sini. Tapi nanti akan berbeda apabila yang di maskula. Kalau Linda adalah médecin atau dia adalah dokter, maka kita tetap menggunakan Linda, elle, médecin. Tetap seperti ini, tidak berubah. Oke ya. Kemudian demikian juga apabila elle, écrivain, dia seorang penulis. Demikian juga elle, professeur, elle, ingénieur. Tapi ada beberapa penyesuaian yang sekarang sudah dilakukan dalam bahasa Prancis bahwa profesor kalau perempuan ada penambahan kemudian ingénieur juga ada penambahan sudah ada. Jadi ada perubahan di dalam bahasa itu sendiri karena konvensi. Gitu. Oke, kemudian yang di sini komersial itu sales,
kemudian cuisinier, chef, infirmier, kemudian étudiant, présentateur, presenter, dan musicien. Kalau femina maka nanti di sini akan ada penambahan untuk e-nya. Linda, elle est commerciale, di belakangnya ditambahkan dengan e-nya. Linda est cuisinière, di belakangnya di sini ada e dan pembacaannya jadi cuisinière. Linda est étudiante, di sini ada t-nya. Linda est présentatrice, tuh ya, di sini bukan ditambahkan menjadi e, tapi berubah menjadi tris. Musicien menjadi Linda, elle est musicienne. Nah, perubahan pada F ke M di sini bisa dilihat di perubahan kosakata pada pekerjaan maskula ke femina. Contohnya misalnya, diakhiri dengan e untuk perubahan maskula femina. Contoh, étudiante. Kemudian apabila berakhiran dengan te, maka berubah menjadi tris, présentateur, présentatrice, acteur, actrice. Kalau diakhiri dengan en, maka di feminanya berubah menjadi e. Musicien, musicienne, comédien, comédienne. Kemudian kalau contohnya vendeur, berubah menjadi e-u-s-e, vendeuse. Ya. Gitu. Nah, untuk contoh ini nanti bisa dilihat di seperti tadi pada audio 64 halaman 46. Baik, nah untuk merubahnya ke dalam bentuk kalimat interrogatif nanti sama seperti interrogatif yang lain, dinaikkan intonasi atau dengan menggunakan objek kata ganti objek. Contohnya, je suis indonésienne et vous? Je suis anglaise. Il est indien et toi? Je suis canadienne. Vous êtes belge et lui? Il est russe. Nous sommes indonésiennes. Nous sommes indonésiens et eux, ils sont français. Gitu. Nah, yang saya maksud di sini adalah saya orang Indonesia dan Anda, karena di sini ada vous maka jawabnya menjadi je suis. Diikuti dengan kewarganegaraan. Il est indien et toi? Dia orang India dan kamu? Je suis, misalnya, diikuti nama negaranya. Vous êtes belge. Kalian orang Belgia. Et lui, dan dianya adalah laki-laki, maka jawabannya menjadi il est. Nous sommes indonésiens. Kita orang Indonesia atau kami orang Indonesia. Et eux, dan mereka, ils ont. Jadi poin yang penting di dalam interrogatif di sini adalah satu, perubahan subjek membawa perubahan être-nya, ya. Di sini kalau vous maka nanti di sini jawabannya je menjadi je suis. Toi, tu untuk kamu maka jawabannya menjadi je suis. Dan lui, il maka di sini menjadi il est gitu. Oke ya, ini kata-kata ganti objek yang minggu lalu sudah kita lihat bersama. Baik, berikutnya tadi di dialog ketiga kita ada pertanyaan seki, siapa dia? Di dalam siapa dia atau seki mempunyai 3 jawaban yang mungkin kita gunakan. Paling mudah adalah kita mengulang C-nya. Seki, C, titik-titik diikuti nama. Oke ya. Seki, C Linda, C Lina, C Anwar, C Andra, kayak begitu. Kemudian bisa juga diganti dengan seki, diganti dengan merujuk yang ditunjuk C-nya atau Q-nya itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki maka jawabannya menjadi ile Andra. Seki yang ditunjuk perempuan maka bisa ele Anna, misalnya begitu. Contoh, je suis Lina. Seki, c'est Paul. C'est Paul ini sama dengan ile Paul. Sama dengan il s'appelle Paul. Gitu. Jadi seki bisa dijawab dengan c'est Paul, seki il est Paul, seki il s'appelle Paul. Intinya begitu. Oke? Ya. Nah, terakhir tadi di dalam dialog kita mengenal ada kata enchanté. Oke ya. Nah,
enchanté atau artinya nice to meet you, seperti yang sudah saya berikan penjelasan lisan di Instagram, bahwa enchanté nanti penggunaannya juga akan dipengaruhi oleh maskula dan femina. Contoh, je m'appelle Lina, je suis canadienne. Kemudian Lina akan menyebutkan enchanté. Di belakangnya ada penambahan e karena yang mengucapkan adalah Lina perempuan. Tapi untuk yang kedua, je suis Joko, je suis Indonésien, enchanté. Maka di sini enchanté karena yang mengucapkan Joko maskula, maka tidak ada penambahan apapun. Itu untuk enchanté atau nice to meet you. Nah, enchanté itu sendiri sebetulnya bentuk singkat dari nice to meet you atau enchanté de vous faire connaître. Jadi yang di sini kalau mengucapkannya Lina berarti nanti di belakangnya enchanté ada e-nya. Enchanté de vous faire connaître. Gitu. Joko demikian juga enchanté de vous faire connaître. Jadi yang di sini enchanté itu senang. Kemudian faire connaître itu mengenal, kemudian vous itu Anda. Jadi senang berkenalan dengan Anda. Oke. Nah, ini untuk contoh saya gabungkan untuk memperkenalkan diri mengenai profesi dan kewarganegaraan. Ya, saya baca kotak yang pertama. Bonjour, je m'appelle Caroline. Je suis anglaise. Merci et enchantée. Kotak kedua. Salut, je suis Joko, je suis indonésien. Merci, enchanté. Oke. Kotak ketiga. Bonjour, je me présente. Moi, je suis Juliette Ledoux. Je suis française et je suis chanteuse. Kotak keempat. Salut, je suis Marisa. Je suis médanaise et je suis advocate. Terakhir, kotak kelima. Bonjour, Madame Ledoux. C'est Pauline. Elle est étudiante canadienne. David, il est étudiant anglais. Kalau kita perhatikan, ada 3 cara dalam menyebutkan nama atau memperkenalkan diri. Pertama dengan yang kolom yang pertama, bonjour, je m'appelle, gitu ya. Ini adalah yang sudah kita pelajari. Kedua, bonjour bisa kita ganti dengan salut. Kemudian je m'appelle bisa kita ganti dengan je suis. Contoh, je m'appelle Caroline, kemudian di kolom kedua ada je suis Joko, kolom ketiga ada je suis Marisa. Ketiga, kalau tadi bonjour langsung diikuti dengan nama, ya, bonjour, je m'appelle Caroline, salut, je m'appelle Joko, salut, je suis Marisa, maka bisa kita tambahkan setelah bonjour adalah kata je me présente. Je me présente itu saya memperkenalkan diri saya gitu. Nah, penggunaan kata bonjour, je me présente ini adalah penggunaan yang sangat formal. Maka biasanya mereka akan menekankan pada nama keluarga. Bonjour, je me présente, je suis Juliette Ledoux. Ledoux-nya ditulis dengan huruf besar karena Ledoux adalah nama keluarga. Pada kotak yang ketiga ini saya menggabungkan dengan penggunaan penekanan pada kata ganti objek moi untuk sebagai penekanan kata suis atau je suis. Ya. Moi, je suis Juliette Ledoux. Gitu. Nah, apabila kotak yang ketiga ini digabungkan dengan lawan bicaranya, maka kita bisa mendapatkan kotak yang ke-5. Misalnya ya, kita buat simulasinya. Bonjour, je me présente. Moi, je suis Juliette Ledoux. Je suis française et je suis chanteuse. Bonjour, Madame Ledoux. C'est Pauline. Elle est étudiante canadienne et David, il est étudiant anglais. Kalau kita lihat seperti tadi saya sebutkan di je me présente itu karena sangat formal, maka di jawabannya mengatakan bonjour, Madame Ledoux. Ya, Madame diikuti dengan nama keluarganya. Kemudian di sini dia tidak menjawab dengan memperkenalkan dirinya sendiri, tapi memperkenalkan orang lain dengan menggunakan kata c'est. Ya. Bonjour, Madame Ledoux, c'est Pauline. Apa kabar atau selamat pagi, Ibu Ledoux. Ini adalah Pauline. Dia adalah mahasiswa Kanada dan David adalah mahasiswa Inggris.
Nah, yang silakan dicatat yang terakhir adalah apabila kita ingin menggabungkan profesi dan kewarganegaraan, maka kewarganegaraan berada di belakang setelah profesinya. Dan masing-masing mendapatkan penyesuaian sesuai dengan subjeknya, il ataupun el. Kalau el maka ada penyesuaian femina dan feminanya. Gitu. Nah, di kolom contoh ini juga saya memberikan contoh dalam konteks budaya kita orang Indonesia. Jadi kalau biasanya kewarganegaraan tuh menunjukkan nationality atau kewarganegaraan, maka di sini saya menunjukkan untuk asal suku atau usul daerahnya. Misalnya, je suis Marisa, je suis Medanes, gitu. Nah, next saya akan membahas bagaimana untuk menyatakan saya orang Jawa, saya orang Sumatera, misalnya seperti itu ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Oke, nah berikutnya untuk latihan saya mempunyai 6 gambar di sini. Saya pikir cukup familiar bagi Anda. Gitu. Nah, nanti kita bisa berlatih untuk menyatakan seki, ini siapa, kemudian nasionalitenya apa dan profesinya apa. Nanti kita bisa menyebutkan dengan nama diri, misalnya je suis El Sarabi, misalnya je suis Arab, je suis footballer, misalnya begitu, atau bisa diganti dengan il. Kemudian untuk yang L bisa dikatakan juga untuk L untuk Adele, misalnya begitu. Oke, ya. Nah, itu untuk materi di lesson 4 ini. Jadi nanti secara gramatikal itu tadi yang sudah saya sebutkan secara sekilas mengenai materi gramatikalnya. Nah, kemudian untuk pemahaman materi gramatikalnya bisa dilihat di latihan-latihan yang sudah saya sebutkan di sini, ada di halaman 48, 49 dan 51 di bagian-bagian nomor ini. Nomor latihan ini. Baik, saya pikir itu. Voilà, harapan saya c'est facile à comprendre. Si vous avez des questions, on va parler plus dans notre classe, on va discuter, on va faire des exercices, on va essayer de parler de dire notre nationalité. Ya, semoga cukup mudah untuk dipahami. Apabila masih ada pertanyaan, nanti kita akan detail kita pelajari di dalam kelas. Kita akan coba berlatih untuk menyatakan kewarganegaraan maupun profesi. Voilà, merci beaucoup et